Tak, formand. Se, nu kunne man jo tro, at situationens alvor vil gøre indtryk. At det forhold, at millioner af mennesker lever i fattigdom, herunder alt for mange børn, at vi har alt for høj arbejdsløshed, og i særdeleshed en alt for høj ungdomsarbejdsløshed, der nærmest ligner det uovervindelige, at det vil have gjort så stort indtryk, at dette parlament vil pege på nye veje. Men hvis man var så naiv, så må man skuffes. Med denne rapport peger parlamentet alene på, at vi skal gøre mere af det samme. Vi skal skære mere ned i de offentlige udgifter, vi skal afvikle velfærden, og vi skal tage pengene fra de fattigste. Det er bare ikke godt nok. Min gruppe forsøgte at bringe fokus på ubalancerne i eurokonstruktionen. For eksempel på problemet med, at overskud på betalingsbalancen ikke bare er godt, hvis det for eksempel kommer fra løntilbageholdelse og dumping af andre landes indrigsmarkeder. Men flertallet nægtede at se problemet. Befolkningerne i Europa har brug for, ja, de ønsker en anden vej. De skal have indflydelse på deres lands økonomi og ikke se den styret fra EU. Og de skal have løsninger på fattigdom og arbejdsløshed, og ikke mere af det samme. Det var det nye svar, vi burde have givet dem, med håb og med fremtid. Med nye rammer og mulighed for at udvikle velfærden i stedet for at afvikle den. Desværre må de skuffes endnu en gang. Hverken flertallet i parlamentet eller resten af EU-eliten ønsker at høre på dem. Det er sørgeligt både for velfærden og for demokratiet, og derfor må rapporten naturligvis også afvises. Tak, formand. Marisa Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Nós tínhamos aqui uma tarefa simples, mas importante, a tarefa de rever o pacote da governação económica. E para quê? Para levar a posição do Parlamento até aos governos. E até nisso o Parlamento falhou. Apesar de todos os esforços da relatora, o Partido Popular boicotou, chantageou, jogou, adiou as vezes que podia e temos agora aqui uma situação em que os socialistas cederam à última da hora. O que nós temos aqui hoje não é nada de novo. Na verdade, são os acordos de bastidores, são longe do controle democrático, o que tem deitado ao lixo todo o trabalho que fizemos ao longo de muitos meses. O que temos aqui hoje é, infelizmente, algo que conhecemos muito bem. É a grande coligação da direita com os socialistas, a mesma que governa a Europa com os resultados que conhecemos, a mesma que governa a Alemanha, a mesma que governou na Grécia até ao desastre total. Mas neste caso o problema nem é só das propostas inaceitáveis da grande coligação. O problema é também o de terem tornado inútil o papel do Parlamento e obsoleto o documento que vamos aqui votar amanhã, hoje mesmo. Esta resolução não vai servir para rigorosamente nada. E o ridículo é tal que terá mais peso um documento feito por 5 presidentes do que o documento feito pelos representantes diretos de 500 milhões de cidadãos. Vergonha é a palavra adequada. Isto é uma vergonha e é, sobretudo, uma grande falta de respeito por quem vos elegeu. Οι αριθμοί και τα στοιχεία δείχνουν ότι το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης έχει αποτύχει. Γιατί έχουν μεγαλώσει οι ανισότητες οι κοινωνικές και οι περιφερειακές, γιατί η οικονομία της Ευρωζώνης θα πηγαίνει πολύ χειρότερα από την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η ανεργία και η φτώχεια έχουν αυξηθεί, γιατί το χρέος των 15 από τα 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης είναι πάνω από τις προβλέψεις των συνθήκων και αυξήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και επενδύσεις είναι κάτω. Άρα χρειάζονται αλλαγές και αυτές τις αλλαγές δεν τις προτείνει η έκθεση Μπερές στον τομέα της φορολογίας, στον τομέα των επενδύσεων, στον τομέα της ενίσχυσης των πολιτικών συνοχής, στη στρεβλή αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Όχι γιατί η εισηγήτρια δεν τις ήθελε και δεν τις πρότεινε αρχικά, έστω και ανεπαρκώς, αλλά γιατί αποδέχθηκε σε έναν κακό συμβιβασμό τις πιέσεις της ευρωπαϊκής δεξιάς που θέλει μια ευρωζώνη à la carte, να βολεύει μόνο τους πλούσιους και τους ισχυρούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.